आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने आज नगर निगम के आलोचना भवन में 5 मेयर इन काउंसिल सदस्यों के नाम की घोषणा की। ये नाम है आसनसोल उत्तर से गुरदास चटर्जी उर्फ रॉकेट, आसनसोल दक्षिण से मानस दास, रानीगंज से देवेंदु भगत, जामुड़िया से सुब्रता अधिकारी और कुल्टी से इंद्रानी मिश्रा। इन 5 मेयर इन काउंसिल सदस्यों को मेयर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, दोनों घोषित उप मेयर वसीम उल हक और अभिजीत घटक सहित टीएमसी के तमाम काउंसिलर और समर्थक उपस्थित थे। नामों की घोषणा होते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने लायक था। नगर निगम के बाहर टीएमसी समर्थक गाजेबाजी के साथ आतिशबाजियां करते हुए देखे गए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आज 5 एमआईसी की घोषणा की गई। बोरो चेयरमैन और उप मेयर को लेकर जो रहस्य बना हुआ है वह भी बहुत जल्द दूर हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर विपक्ष कह रहा है कि अदालत के डर से यह किया गया तो सरासर गलत है। नगर निगम में जो भी समस्याएं हैं उनको स्टेप बाय स्टेप तरीके से हल किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और नव नियुक्त एमआईसी एकजुट होकर काम करेंगे। 5 জন আজকে 5 জন নিয়েছে সুব্রত অধিকারী, গুরুদাস চ্যাটার্জি, ইন্দ্রাণী মিশ্র, মানস দাস, দীপেন্দু ভগত। 7 জনের হওয়ার কথা এরকম কোনো সিস্টেম নেই। না, আগামী দিনে আমরা 9টাও করতে পারি, সেটা ব্যাপার না। এখন 5 জন হয়েছে, আগামী দিনে আবার হবে। দপ্তর কি দেওয়া হয়েছে? না না, দপ্তর পরে দেওয়া হবে। বড় চেয়ারম্যানদেরকে এখনো নাম ঘোষণা করা হয়নি, এতদিন কেটে গেল। মানে এতদিন প্রশ্ন ছিল যে মেয়র পরিষদ হচ্ছে না কেন। আজকে মেয়র পরিষদ হয়ে গেল, তো আবার কয়েকদিনের মধ্যে এটাও বন্ধ হয়ে যাবে যে বড় চেয়ারম্যান লেট কেন। খুব তাড়াতাড়ি হবে, সবগুলোই খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। আজকে যেমন হয়েছে আগামী দিনে তাড়াতাড়ি হবে। এবারে হয়তো 9টা হতে পারে। ডেপুটি মেয়র নিয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করেছেন? কিসের ভয়ে? মানে এখন আর বলা, মানে হাইলাইট হওয়ার কোনো কোথাও জায়গা নেই, তাই এবারে কোর্টের ভয়ে। এটা আগে আমাদের একটু আগে চেয়ারম্যান সাহেব বলছিলেন যে গত মার্চে এমপি ইলেকশনটা ছিল, প্লাস ভারতবর্ষে বিভিন্নভাবে চারিদিকে একটু মানে অন্য পরিবেশ তৈরি হচ্ছিল, তাতে একটু লেট হয়েছে। আজকে যেটা 5 জন হলো, আগামী খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে বাদবাকিগুলো হয়ে যাবে। বিরোধীদের অভিযোগ, মানে বিরোধী দলনেত্রীর অভিযোগকে ইনস্টলমেন্টে ভাগ করা হচ্ছে, গঠন করা হচ্ছে। ওরা নিজেরা সেটাই ভাবছে, কারণ ওরা পশ্চিমবঙ্গে ভাবছিল যে মানে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে দখল করবে, সেটা দেখছি এখনো পর্যন্ত হয়নি। তাই নিজেদেরটা অন্যদেরকে চাপানোর পদ্ধতি, আর কিচ্ছু না। गुरुवार को नगर निगम के सभागार में मेयर इन काउंसिल के सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस बात की जानकारी बुधवार को आसनसोल के राजनीतिक गलियारों में पहले ही फैल चुकी थी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए चैताली तिवारी ने जमकर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि क्या दिन देखना पड़ रहा है। पहले लोग टीवी और फ्रिज आदि किस्तों में लिया करते थे, लेकिन अब आसनसोल नगर निगम का बोर्ड किस्तों में बन रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने नगर निगम में 2 उप मेयर बनाए जाने को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता नगर निगम आसनसोल नगर निगम से बड़ा होने के बावजूद भी वहां 2 उप मेयर की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन आसनसोल नगर निगम में 2 उप मेयर की आवश्यकता क्यों हो रही है। राज्यपाल तृणमूल कांग्रेस के निजी स्वार्थ के लिए किसी भी जिद को पूरा कर दे, ये सही नहीं है। इस पर जवाब देते हुए नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और घोषित उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा कि यह पहली बार नहीं है कि भारत के किसी नगर निगम में 2 उप मेयर बनाए जा रहे हैं। इससे पहले भी यूपी और आंध्र प्रदेश में 2 उप मेयर नियुक्त किए गए थे। आसनसोल नगर निगम भौगोलिक रूप से बड़ा है, इसलिए यहाँ कार्य सही तरीके से हो, इसके लिए 2 उप मेयर की आवश्यकता है। হে ঠাকুর, এটাই বাকি ছিল। এতদিন আমরা আলমারি, ফ্রিজ এইসবগুলো আমরা ইনস্টলমেন্টে নিতাম, কিন্তু এমআইসিওকে যে আসানসোলের মানুষকে এইভাবে ইনস্টলমেন্টে দেওয়া হবে, এটাতে আসানসোলের বাসীর একটা অপমান করা হচ্ছে। আর সবথেকে বড় কথা, ডাক্তার, প্রফেসর এনারাও তো ছিলেন, এনাদের মধ্যেও তো কাউকে এমআইসি করা যেত। আচ্ছা বলুন তো, পৃথিবীর কোন শহরে 2টো ডেপুটি মেয়র আছে? কলকাতার মতন একটা বড় শহর, সেখানে 2টো ডেপুটি মেয়র নেই, আর আসানসোলের জন্য 2টো ডেপুটি মেয়র চাই। ওনাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব স্বার্থের জন্য রাজ্যপালকে ওনাদের মতে চলতে হবে।
আছে যেখানে দুটো ডেপুটি মেয়র আছে। আসানসোলে হলে ক্ষতি কি আছে? কাজের সুবিধা হবে। আসানসোলের পরিধি অনেক বড়, ভৌগোলিক পরিবেশ অনেক বড়, সেখানে যদি দুটো ডেপুটি মেয়র থাকে কাজ করতে সুবিধা হবে। আসানসোল সাব ডিভিশন অঞ্চলের মানুষ সুবিধা পাবে। রাজ্যপাল যে 4 মাস ধরে ফাইলটা নিয়ে বসে আছে, বিরোধীরা সেই ব্যাপারে কিছু বলছে না। বিরোধীদের তো এটাও প্রশ্ন করা উচিত যে একটা ফাইল 4 মাস ধরে রাজ্যপালের কাছে কেন পড়ে আছে। এবং শুধু আসানসোল নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে শুরু করে কানপুর, এই সব জায়গায় কর্পোরেশন দুটো করে ডেপুটি মেয়র আছে। এটা ভারতবর্ষে নতুন নয়, ভারতবর্ষে অনেক জায়গাতেই 2জন করে ডেপুটি মেয়র কর্পোরেশনে আছে। মিউনিসিপ্যালিটিতে অনেক জায়গায় 2টো করে ভাইস চেয়ারম্যান আছে। তো সুতরাং যেভাবে আজকে বিরোধীরা বলছিল যে মেয়র পরিষদ হচ্ছে না কেন, বড় চেয়ারম্যান হচ্ছে না কেন, আজকে তাদেরকে প্রশ্ন করা উচিত। দরকার হলে তারা কোর্টে মামলাও করতে পারে যে রাজ্যপাল 4 মাস ধরে একটা ফাইল নিয়ে বসে আছে। আপনি কি মনে করছেন তাহলে এটা পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ হচ্ছে? অবশ্যই। इन दिनों फर्जी नौकरी का गिरोह काफी सक्रिय देखा जा रहा है। आसनसोल में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिसमें रेलवे में फर्जी नौकरी के नाम पर कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। एक ऐसा ही मामला एक बार फिर आसनसोल रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां तन्मय कर नाम का एक शख्स खुद को पानागढ़ का स्टेशन मास्टर होने का दावा करते हुए स्टेशन के दुकानदारों से सामान तो लिए, पर पैसे न देकर वह अपने पद का धौंस जमाने लगा। फिर क्या था, दुकानदारों को उस पर संदेह हुआ और उसे पकड़कर आरपीएफ और पुलिस को सूचना कर दी। पुलिस ने उक्त युवक के संबंध में जांच पड़ताल की। उसके पास से एक आईडी कार्ड भी बरामद किया जिसमें उसका नाम तन्मय कर दिया हुआ था और जारीकर्ता के तौर पर सीनियर डीपीओ के हस्ताक्षर थे, वह भी नकली। पुलिस छानबीन कर रही कि इस तरह के फर्जी नौकरी के गिरोह में और कितने लोग शामिल है। डॉक्टर ने कहा धनबाद कहाँ रहता है? पूछा तो ट्रेन में आपका कहाँ पर रहता है? मछली पट्टी के बगल में। मछली पट्टी के बगल में क्या करते थे ट्रेन में? क्या करते? यदि तुम असल में तुम स्टेशन मास्टर हो, ठीक है, अभी मैं बता दूं। आसनसोल दिशा यौनपल्ली में अवैध तरीके से धड़ल्ले से हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस लगाया गया था, लेकिन नगर निगम के इस नोटिस की अवहेलना कर नगर निगम के स्थान पर घर बनाने का निर्माण कार्य जारी रखने का आरोप यहाँ के 3 लोगों पर लगाया जा रहा है, जिनके नाम है पप्पू जामताड़िया, अरमान शेख और बबलू घोष। इन तीनों पर नगर निगम के नोटिस की अवहेलना कर अवैध निर्माण कार्य करने का आरोप है। स्थानीय पुलिस को भी इन तीनों के संबंध में जानकारी दे दी गई है। नगर निगम के कुल्टी बोरो कार्यालय के असिस्टेंट इंजीनियर ने कहा कि बुधवार को इस मामले में तीनों व्यक्तियों को हियरिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उक्त लोगों ने बोरो कार्यालय से संपर्क नहीं किया। আমরা ইতিপূর্বে স্টপ অর্ডার নোটিশ করেছি, ঠিক আছে, এবং 3 জনের নামে করা হয়েছে। একটা হচ্ছে পাপ্পু জামতরিয়া, আরমান শেখ আর আছে বাবলু ঘোষ, ঠিক আছে। আমরা ওখানে যেহেতু ওদেরকে জেএনএ স্পটে পাইনি, তাহলে আমরা নোটিশ ওখানে সার্টিয়ে এসেছি, মানে করে এসেছি। তারপর পুলিশে যে এটা ইনফর্ম করা হয়েছে, পুলিশকে চিঠি করা হয়েছে, পুলিশ প্রশাসনকে, এবং আমাদের যারা কর্মী রয়েছে মানে কর্পোরেশন থেকে, তারা যে ওটাকে আমরা নোটিশগুলো দিয়ে এসেছি। আজকে আমাদের অলরেডি আজকে 15 তারিখ, আজকে আমাদের হিয়ারিংও রেখেছি, ঠিক আছে। হিয়ারিং হবে আমাদের 4টার পর থেকে হিয়ারিং হবে। এই অবস্থাতে আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি। না হ্যাঁ না, প্রথমবার চিঠি করেছে তখন আমরা স্টপ অর্ডার করেছি, তখনও ওরা যোগাযোগ করেনি, ঠিক আছে। আজ হিয়ারিং দেখানো হয়েছে, হিয়ারিং বোঝা যাবে আসছে কিনা ওরা। হ্যাঁ, ওনারা আসছেন। এবার যদি বলে জমিটা কাদের আছে, দেখুন জমির ব্যাপারটা এখন ব্যাপার হচ্ছে এদের নামে বাড়িগুলো হচ্ছে, ঠিক আছে, বা এরা বাড়ি করছে, এটা আমরা ইনফরমেশন পেয়েছি। এবং বাড়ি জায়গাটা যে এবারে ব্যাপারটা ওদেরই কি বা অন্য কোনো জায়গা, সেই জায়গা সম্বন্ধে আমাদের খুব একটা ইয়ে হয়নি, যেহেতু ইলিগালি মানে বিনা প্ল্যানে বাড়িটা হচ্ছে। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है?
ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।